ہم اس کی باتوں میں آ جاتے ہیں, ہمیں لگتا ہے نہیں یار میں بڑا پکا ہوں, ایک دو گناہ ہی تو کیے ہیں, تھوڑی سی تو پرابلمز ہیں, تھوڑی سی غلط جگہوں پہ جا رہا ہوں, نماز بھی تو پڑھتا ہوں. وہ یوں ہی لے جاتا ہے, وہ ایک ایک کر کے اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم پہ اٹیک کرتا ہے. ایک حدیث پاک یاد رکھیے گا, یہ جو نوجوان اور ہم سب اس پہ مبتلا ہیں, بدقسمت ہم سب نے کچھ نہ کچھ گناہ پالے ہوئے ہیں, نیکیاں بھی کر رہے ہیں, گناہ بھی کر رہے ہیں, کچھ عادتیں گندی ہیں جو دل میں لگی ہوئی ہیں, وہ نہیں چھوٹتی نہیں ہیں. میں آپ کو پرابلم بتاؤں کیا ہے, پہلے حدیث سن لے پھر آپ کو پرابلم سمجھاتا ہوں. حدیث پاک کا خلاصہ ہے, جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے نا, اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے, دوسرا کرتا ہے تو دوسرا نقطہ ہو جاتا ہے, تیسرا کرتا ہے تیسرا ہو جاتا ہے, ایک وقت آتا ہے کہ اس کا پورا دل ہی سیاہ ہو جاتا ہے. اب اس پر ہدایت کی کوئی بات اثر نہیں کرتی ہے. اب پرابلم پتہ ہے کیا ہے, ہم میں سے کئی ایسے ہیں نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں, بعضوں کا تلاوت بھی کر رہے ہیں, روزے بھی رکھ رہے ہیں, مگر حرام کام بھی ساتھ کر رہے ہیں. کوئی بدرگائی کر رہا ہے, کوئی بری دوستیاں لگائے بیٹھا ہے, معاذ اللہ کوئی اور غلط کام کر رہا ہے. ہم یہ دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں. ایک بات یاد رکھیے گا, دل ہے نا یہ پیالے کی مانند ہے, اس پیالے میں آپ گندگی بھی ڈال رہے ہیں اور دودھ بھی ڈال رہے ہیں. دودھ کا کیا حال ہو رہا ہوگا, کسی پیالے میں شربت میں آپ پیشاب بھی ڈالیں, تھوڑا سا گوبر بھی ڈالیں اور پھر روح افزا بھی ڈال دیں, شربت بھی ڈال دیں, تو کیا بنے گا, اس کا بیڑا غرق ہی ہو جائے گا نا. یہ جو مجھے اور آپ کو سجدوں کی لذت نہیں مل رہی نا, مجھے اور آپ کو جو عبادت کا نور نہیں مل رہا, میری آنکھوں سے جو آنسو نہیں بہ رہے, مجھے دعا کا جو لطف نہیں آ رہا, اس کی بڑی وجہ یہ ہے ہم نماز تو پڑھ رہے ہیں مگر گناہ نہیں چھوڑ رہے. جس دن آپ نے گناہ چھوڑے, اس پیالے کو صاف کیا, اس دل کو کلین کیا, آپ کو ہر سجدہ انشاءاللہ برکت عطا فرمائے گا. آپ دعا کرو گے آپ کے آنسو بہیں گے, آپ درود پڑھو گے آپ مدینے کی یاد میں کھو جاؤ گے, کیونکہ عبادت کا نور ملنا شروع ہو جائے گا. ہم دونوں چیزوں کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں, ظلمت اور نور ساتھ نہیں چلتے. پہلے دل کو ان گندگیوں سے پاک کریں, پھر دیکھیں آپ کو عبادت کا نور کیسے ملتا ہے. تیار ہو جاؤ, شیطان کے واروں میں نہیں آنا. میں کون سا آپ کو واقعہ سناؤں, ایک اور واقعہ سنیے گا, یقین کریں ڈر لگتا ہے ایسی باتیں سن کر. پہلے تو یہ جو ہمیں نا پہلے بے خوف نہیں ہونا ہے, اللہ کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے رہیں. ہم نے روزے رکھے, نمازیں پڑھی, تراویح پڑھی, کئیوں نے قرآن پڑھے, کئیوں نے زکاتیں دی. بھائی اب تو جناب کمال ہو گیا, بھائی بہت عبادت کر لی, اب تو جنت ہی اپنا پکا ٹھکانہ ہے, انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے جنت میں جائیں گے. مگر اللہ کے خوف سے بے خوف نہیں ہونا ہے, ایمان کی حفاظت کی فکر کرنی ہے. سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ علماء فرماتے ہیں جس کو سلب ایمان کا خوف نہ ہو, ایمان کے چھن جانے کا خوف نہ ہو, نزا کے وقت اس کا ایمان چھن جانے کا شدید خطرہ ہے. پتہ ہے شیطان مرتے وقت یعنی اتنا مردود کہ مرتے وقت بھی وہ رشتہ داروں کی شکل میں آتا ہے. جب انسان کی نزا کا وقت آتا ہے, آخری وقت, شیطان آ جاتا ہے اس کے کسی پرانے رشتہ دار کی شکل میں, ماں کی, والد کی, کسی رشتہ دار کی شکل میں, کہ بیٹا مرنے کے بعد پتا چلا اسلام تو ٹھیک مذہب نہیں ہے, بیٹا تو اسلام چھوڑ دے, تاکہ آخری وقت بھی ٹرائی کرتا ہے کہ اس کا ایمان چھین لے. اب بتائیں ہم اس سے دوستی کریں گے جو میرا ایمان چھیننا چاہتا ہے, یا اس کے لیے کانشیس ہو جائیں گے, تیار ہو جائیں گے کہ اس کی باتیں نہیں ماننی ہیں. حضرت امام ابو محمد فرماتے ہیں 3 بڑے عبادت گزار شخص تھے, حج کے لیے روانہ ہوئے. راستے میں ایک غیر مسلموں کی بستی میں قیام کیا. یہ بری صحبتوں کی آپ کو ایک نحوست بھی بتاتا ہوں, بندہ پتہ نہیں کبھی کہاں رہتا ہے, کبھی کن کے ساتھ رہتا ہے, سوچتا بھی نہیں ہے. غیر مسلموں کی بستی میں رہے. اب اس تینوں میں سے ایک بندے کی ایک عورت پہ نظر پڑی, ایک لڑکی پہ نظر پڑی, بڑی خوبصورت تھی. اس پہ دل آ گیا. ساتھیوں سے کہتا تم جاؤ حج پر, میں ذرا پیچھے آتا ہوں. کسی بہانے سے خود رک گیا, وہ ساتھی روانہ ہو گئے. یہ پہنچ گیا اس کے والد کے پاس کہ مجھے تمہاری بیٹی سے شادی کرنی ہے. کہ میری بیٹی کا مہر تم ادا نہیں کر سکو گے, بہت ہیوی ہے, بہت مہنگا ہے. کہ بتاؤ تو صحیح کیا ہے. کہ مہر یہ ہے کہ تم اسلام چھوڑ دو اور غیر مسلم ہو جاؤ. ساری زندگی جس کی عبادت میں گزری, شیطان نے ایسا حملہ کیا, عورت کا ایک ایسا جال پھینکا اس کے دل پر کہ اس شخص نے اسلام کو چھوڑا اور غیر مذہب اختیار کر لیا. حج پہ جا رہا تھا, سفر کون سا تھا, حج کا. سوچئے شیطان کب کہاں کیسے حملہ کر سکتا ہے, آپ سوچ نہیں سکتے. میری زبان نہیں اٹھ رہی ہے مگر اشارے میں بتا دیتا ہوں. طواف کے دوران کیا کچھ ہوتا ہے, ایسی باتیں سامنے آئی ہیں کہ زبان بھی نہیں اٹھتی کہ یار ادھر بھی. لیکن شیطان, ہم سمجھتے کعبے کے سامنے کچھ نہیں ہو سکتا. آپ اپنے گھر میں سوچ رہے ہو میں محفوظ ہوں, کعبے کے سامنے بہکاتا ہے وہ, ادھر غلط کام ہو جاتے ہیں, چوری پکڑتے ہوئے نہیں پکڑے جاتے حرم کے اندر ہیں. سوچئے شیطان سے کوئی محفوظ نہیں ہے. اپنے آپ کو سیکیور مت سمجھو, اس کی فکر کرنی ہے, دعائیں مانگنی ہے, اس کا علاج کرنا ہے اور اپنے آپ کو ان بری صحبتوں سے بچانا ہے. اب کیا ہوا, غیر مسلم ہو گیا. تھوڑے عرصے کے بعد اس بندے کا اسی مذہب پہ وصال ہو گیا, یعنی کفر پر ہی مر گیا. وہ جو دوست تھے نا حج پر گئے تھے, کچھ عرصے بعد اس بستی میں آئے کہ یار پوچھے تو صحیح دوست کدھر ہے. کسی نے بتایا اس نے تو مذہب بھی بدل لیا اور اسی مذہب پر, کفر پر اس کی موت بھی ہو گئی. کہا یار قبر ہی بتا دو. قبر پہ گئے تو اس قبر کے کنارے ایک عورت 2 بچوں کے ساتھ بیٹھی رو رہی. عورت سے پوچھا تم کون ہو؟ کہا میں اس کی بیوی ہوں جس کی وجہ سے اس نے میرا مذہب اختیار کیا. دوست رونے لگے اور اس عورت کو بتایا کہ پتہ ہی ہمارا دوست کیسا تھا,
कितनी इबादत करता था, कितने रोजे रखता था, बहुत अल्लाह का नेक बंदा था। और देखो उस बेचारे का, उसके साथ हुआ क्या कि ईमान ही चला गया। औरत ने जब ये सुना कि मेरा शौहर इतना नेक था, उसके दिल में इस्लाम की मोहब्बत आई, वो औरत कलमा पढ़कर मुसलमान हो गई। हाय हाय हाय, इस वाक़े को लिखकर जो उलमा ने बातें लिखी है ना, रोंगटे खड़े हो जाते कि ये है अल्लाह की खुफिया तदबीर। वो जिस औरत के लिए गैर मुस्लिम हुआ, वो गैर मुस्लिम की मौत मरा, और उसके मरने के बाद अल्लाह ने इस औरत को ईमान की दौलत अता फरमा दी। ये अल्लाह पाक के फैसले हैं। अल्लाह की खुफिया तदबीर से डरो, अपने ईमान की फिक्र करनी है, शैतान के वारों से बचने का जहन बनाना है। अल्लाह करे आज के इस बयान में हम ये समझ जाएं और प्रिपेयर हो जाएं कि रमजान के बाद हमें उस मरदूद की बात नहीं माननी है। एक बुजुर्ग के बारे में आता है, बड़ा कमाल का उन्होंने सवाल किया। एक बार नेक आदमी की शैतान से मुलाकात हो गई। उन्होंने शैतान से कहा कि ए इब्लीस, बता मैं तेरे जैसा कैसे बन सकता हूं। वेरी स्ट्रेंज क्वेश्चन। इब्लीस कहता है पूरी दुनिया में आज तक कभी मुझसे किसी ने ऐसा सवाल नहीं किया, मेरे जैसा कौन बनना चाहता है, कहा बस तू बता दे तेरे जैसा बनने का तरीका क्या है। इब्लीस तो खुश हो गया, चलो एक दूसरा पार्टनर मिला, भाई कोई तो है जो मेरे जैसा बनना चाहता है। कहा बहुत आसान है मेरे जैसा बनना, आप दो काम कर लें कि आप नमाजों में सुस्ती करें और झूठी हो या सच्ची बस ज्यादा कसमें खाया करें। वो नेक शख्स पता क्या कहता है, मैं अल्लाह ताला से वादा करता हूं जिंदगी में आइंदा कभी ये दो काम नहीं करूंगा। शैतान कहता है आपने धोखा दिया मुझसे मेरा राज ले लिया, मैं भी वादा करता हूं कि आइंदा कभी किसी को नसीहत वाली बात नहीं बताऊंगा। मगर व्हाट वी गेट फ्रॉम दैट इंसिडेंट, ये दो बातें बड़ी खतरनाक हैं, नमाजों में सुस्ती और ये बात बात पर कसमें खाना। कुछ लोगों का तो तकिया कलाम है, अल्लाह की कसम, रसूल की कसम। अरे भाई तुमसे कसमें किसने बोला है, हर बात में कसम खानी है, सौदा बेचना है तो कसम, क्यों कसमें खानी है। प्लीज कसमों की आदत खत्म करें। ये सौदा बिक तो जाता है कसमें खा के, बरकत उड़ जाती है, लेकिन पहली बात ज्यादा सीवियर है ना, नमाजों में सुस्ती। हम जबान से नहीं कहते, मगर हम जबान हाल से प्रैक्टिकली क्या मैसेज दे रहे होते हैं कि ऐ शैतान, जब तक तू बंद था ना तब तक हम अल्लाह के बंदे थे, तब तक मस्जिदों में जाते रहे, अब जब तेरी बारी खत्म, अब तू छूट के आएगा तो हम अब तेरी बात मानेंगे। क्या इस बार भी ऐसा पैगाम दोगे? नियत कर लें इंशाअल्लाह, कुछ भी हो जाए इस बार मस्जिद छोड़ के नहीं जाएंगे इंशाअल्लाह, नमाजों की पाबंदी करेंगे। ये शैतान का वार है, वो पहले सुस्त करता है नमाज में, याद रखिएगा। पहले आपकी जमात जाएगी, ठीक है, उसके बाद वो कहेगा सुन्नतें पढ़ने की क्या जरूरत है, नफल पढ़ने की क्या जरूरत है। ये बड़ा मक्कार है। आप देखिए, पता है शैतान की प्लानिंग क्या होती है, इतना मक्कार है कि नमाजी को ये नहीं बोलेगा नमाज छोड़ दे, पता ये पक्का है भाई नमाजी का, जमात छोड़ देना यार कोई बात नहीं, घर में भी तो हो ही जाती है, पहले जमात छुड़वाएगा, मस्जिद से दूर कर दिया, अब कहेगा यार इतनी बड़ी नमाज पढ़ने की क्या जरूरत है, नफल तो छोड़ दे, डायरेक्ट नफल छूटेंगे, फिर कहेगा सुन्नतें छोड़ दे, सुन्नतें छूटेंगी, और आखिर में आपका फर्ज भी चला जाएगा। ये आपके मेरे हिसार हैं, ये इबादतों के हिसार हैं, ये आप समझिएगा। आपके घर में बाउंड्री होती है ना, मेरी नमाज का हिसार क्या है, मेरे फर्ज का हिसार है वाजिब, ये समझ ले बाउंड्री है। वाजिब के बाद एक बाउंड्री है सुन्नत की, उसके बाद एक बाउंड्री है नफल की। अगर मैंने नफल पकड़ के रखे ना, मेरे सुन्नत नहीं जाएगी, अगर सुन्नत पकड़ के रखे तो वाजिब नहीं जाएगा, वाजिब पकड़ के रखे तो फर्ज नहीं जाएगा, और ये सब छोड़ता गया तो एक एक करके वो सब ले जाएगा। अच्छा, ये एक और उसकी मक्कारी बताऊं। पहले तो प्लान करता है कि किसी नेक आदमी से कोई बड़ा गुनाह करा दे, शराब पिला दे, बदकारी करवा दे, कत्ल करवा दे। जब ये देखता है ना यार ये तो कुछ कर ही नहीं रहा है, मेरी मान ही नहीं रहा है, थकता नहीं है। याद रखिएगा, इतना खतरनाक एनिमी है, इसको नींद नहीं आती, हमें नींद आती है। हम उसको देख नहीं सकते, वो हमें देख रहा है, बल्कि रिवायतों में आया ये हमारे ब्लड में, हमारी रगों के अंदर चल रहा होता है। इतना खतरनाक दुश्मन है, और हम सोए हुए हैं, हमें फिक्र ही कोई नहीं है। एक नारा लगाते हैं शैतान के खिलाफ जंग जारी रहेगी, सिर्फ नारा लगाते हैं, कंबल ओढ़ के सो जाते हैं। ओ भाई तैयार भी तो करो अपने आप को कि कैसे जंग लड़ोगे, ठीक है। अब जब ये देखता है ना कि यार ये नेक नमाजी आदमी है, ना शराब पी रहा है, ना बदकारी कर रहा है, ना कत्ल कर रहा है, ना किसी को जुल्म कर रहा है, अब क्या करूं, थकता नहीं है। अब इसको कहता है इबादत में इसकी इबादत कम करवा दूं, गुनाह नहीं करवा पा रहा ना, इसके दुरूद कम करवा दूं, इसकी तिलावत कम करवा दूं, इसकी जमात छुड़वा दूं। अच्छा, अब देखता है ये भी नहीं कर पा रहा। अब ये शैतान का एक ऐसा आला आ गया है कि जिसके घर में टीवी नहीं था, जिसके घर में कभी फिल्म VCR नहीं आया था, यार हम कई ऐसे लोगों को जानते हैं जिन्होंने कभी जिंदगी में फिल्में नहीं देखी थी, मगर ये एक ऐसा आला आ गया कि एक बटन दबाओ तो पता नहीं दूसरी दुनिया में बंदा पहुंच जाता है। अब नेक नमाजी आदमी से भी इसके जरिए गुनाह करवाता है। मेरे ही पैसे लगे, मैं ही इंटरनेट का बिल भर रहा हूं, मैंने ही लाखों रुपए का मोबाइल लिया और मुझे ही जहन्नम में ले जा रहा है। क्या बेवकूफी है यार, सोचिए, ये शैतान के वार हैं। ये सारी रूहानियत मिनटों में बर्बाद हो जाती है जब आप अपनी आंखें हराम देखती हैं। अच्छा, फिर एक और क्या करता है काम, देखिए मैं आपको कुछ शैतान की चालें बता रहा हूं। एक और फिर पता है क्या करता है कि अगर आप किसी नेकी में, बहुत सारी नेकी कर ही रहे हैं, सदका भी दे रहे हैं, ज़कात भी दे रहे हैं, खैरात भी दे रहे हैं, अब इसका एक और वार ये कि यार नेकी तो कर ली इसने, अब ये कहता है इसकी नेकी बर्बाद करवाओ। अब नेकी बर्बाद कैसे हो सकती है भाई, मैंने कर तो ली, नमाज भी पढ़ ली, रोजा भी रख लिया, सदका भी दे दिया, रसीद भी आ गई, फितरा भी दे दिया,
नहीं जनाब, he have some weapons to destroy your all good deeds. आप कैसे? अब वो बंदे को कहता है इसको लोगों को बता। अब रियाकारी शुरू करेगा, हैं? मैं जरा लोगों को बताऊं भाई, मैंने तो बड़ी रात को 5,000 रुपए खर्चा किया मैंने महंगा वाला फितरा दिया है, मैं जनाब तहज्जुद भी पढ़ता हूं, मैं तो जनाब कुरान 3 बार खत्म किया है। अब लोगों को बताना शुरू करेंगे। समझिए ये बात, ये शैतान का बड़ा खतरनाक वार है। आज किसी से मुलाकात करें ना, आई साहब कैसे हैं, तबीयत ठीक है? बस अल्लाह का बहुत करम है जनाब, 2010 में हज पे गया था, तो 2015 से 5 बार उम्रा कर चुका हूं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे घर के बराबर में जो मस्जिद है उसकी छत भी हमने डलवाई थी, बस इफ्तारी का सामान भी अपने घर से ही जाता है। 5-7 मिनट में हाजी साहब ने 15 साल पुरानी नेकियां सारी गिनवा दी। क्यों भाई, मैंने तो तबीयत पूछी थी आपसे, ये कब पूछा था कि अपनी जरा बैलेंस शीट दीजिए? अच्छा एक और अजीब बात है, आपको 15 साल पुराना हज याद है, कल झूठ बोला था वो याद है? हैं? आपने अल्लाह की राह में 1 लाख रुपए चंदा दिया वो याद है? 5 लाख रुपए हराम के कमाए वो याद है? ये सोचिए, यानी हम गुनाह करके भूल ही जा रहे हैं और नेकियां बार बार रिमाइंड हो रही हैं, बार बार रिकॉल हो रही है। ये शैतान का वार है। याद रखिएगा, बुजुर्गान दीन के ये अकवाल मिलते हैं कि अपने गुनाह याद रखना और नेकियां भूल जाना ये अल्लाह की इबादत है। और हमारा सर्कल ही उल्टा है, हमें गुनाह तो याद ही नहीं है। यकीन करें 1 हफ्ता पुराना गुनाह याद नहीं होगा आपको और मुझे, लेकिन 25 साल पुरानी बचपन की नेकी भी याद होगी। क्यों? ये शैतान का वार हम समझ ही नहीं पा रहे। ये हमारे साथ गेम करता है कि नेकी कर ली ना, पहले तो कोशिश की ना करें, अब कर ली तो छुपाने नहीं देता, और फिर बार बार, पहले तो कहते थे नेकी कर दरिया में डाल, अब नेकी कर फेसबुक पे डाल, हैं? और जनाब अब तो एक राशन का बोरा देते हैं, 5 आदमी सेल्फी खिंचवा रहे हैं, उस गरीब का भी मजाक उड़ा रहे हो यार। क्यों? अल्लाह की राह में दे रहे हो, लोगों को दिखाने के लिए दे रहे हो। ये हम बहुत बड़ा लॉस करते हैं अपना, करोड़ों रुपए बांट कर भी सवाब ना मिले। आप सोचिए, इसको इस तरह समझिए कि एक बंदा कयामत के दिन जाए और उसको पता हो कि यार इतने रोजे, इतने हज, इतनी ज़कातें देकर आया हूं, और उसको कहा जाए कि जाओ हमारे पास तुम्हारे लिए आज कुछ भी नहीं है, उन लोगों से मांगो जिनके लिए दिखाने के लिए किया था। इससे बड़ी मायूसी होगी? कयामत के दिन कोई और तरीका होगा वो नेकियां रीगेन करने का? नहीं, ये नल एंड वॉइड हो जाती है नेकियां। ये शैतान का बहुत खतरनाक वार है जो लोग नहीं समझ रहे। लेकिन नहीं जनाब, हमें तो दुनिया को, अच्छा सिर्फ खर्चे की बात नहीं है, हर इबादत है। तवाफ करने तो वहां से लाइव आ रहे हैं, वहां से सेल्फियां बन रही, काबे को पीट करके दुआएं करके दिखा रहे हैं, गुंबद खजरा को पीट करके लोगों, क्यों ये सब हो रहा है? आप सोचिए, वो तकद्दुसुल मुकामात को हम पामाल कर रहे हैं, हर हाथ में मोबाइल है, औरतें तवाफ कर रही हैं, आप दुनिया को दिखाने के लिए औरतों की वीडियो दुनिया को भेज रहे हैं। मक्का पाक में 1 नेकी 1 लाख नेकी के बराबर है हुदूद हरम के अंदर, मगर 1 गुनाह 1 लाख गुनाह के बराबर है। अच्छा, लोगों को यह भी अकल नहीं है कि अपने घर वालों को कहते हैं मैं तुम्हें काबा दिखा रहा हूं, अरे घर वालों की तो वीडियो बंद कर दो। आपकी घर की औरत दुनिया पीछे तवाफ करते हुए उसको देख रही है, वो किस हालत में बिस्तर पर बैठी सोई। अच्छा, घर का कोई फर्द बैठा है, क्यों? मतलब इतना भी सेंस नहीं है यार। मतलब आप सोचे तो सही कि वो मकाम क्या ये वीडियो बनाने का है? वहां तो गुनाह याद आते, वहां आंसू बहते। मुजरिम किसी बादशाह के दरबार में जाए और ये नियत लेके जाए कि मैं गुनाहगार हूं, पकड़ा ना जाऊं, माफी मिल जाए। अरे वहां तो ये कैफियत होनी चाहिए, मैं माफी मांगने आया हूं, मैं बख्शवाने आया हूं, मेरे हाथ पे बेड़ियां हैं और मैं छुड़वाने आया हूं। इस कैफियत में तवाफ करो यार, इस कैफियत में मदीने जाएं कि मुजरिम हूं जहां भर का, महशर में भरम रखना, रुसवाए जमाना हूं दामन में छुपा लेना। ये कैफियत होनी चाहिए ना। चला हूं एक मुजरिम की तरह मैं जानिबे तैबा, नजर शर्मिंदा शर्मिंदा, बदन लर्जीदा लर्जीदा। मगर क्या करें, इस दिल का तसल्ली नहीं होती यार, जब तक लोगों को पता ना चले कि मां बदौलत हर साल रमजान में उम्रा करते हैं, 27वीं को फला जगह पे था तो 29वीं को फला जगह पर था। तो यार सोचिए ये क्या कर रहा है, ये शैतान के वार समझिए। पहले ही थोड़ी नेकियां हैं हमारे पास, वो भी लोगों को दिखा के क्या बर्बाद कर देंगे। थोड़े दिनों पहले हमने एक और टॉपिक डिस्कस किया था कि शैतान हमसे एक और क्या मिस्टेक करवाता है, हमें गीबत करवाता है। और गीबत नेकियों को कैसे खा जाती है? फरमाया गीबत तो यह है कि जिस मुसलमान की गीबत की ना, आप अपनी नेकियां उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं। यानी पहले मैंने रोजे रखे, मैंने नमाजें पढ़ी, मैंने सदके दिए, और अब किसी की गीबत की तो ये सारी नेकियां चली गई उसके अकाउंट में। इससे बड़ी बेवकूफी क्या है? तो ट्राई टू अंडरस्टैंड द वेपन ऑफ शैतान। और हमें जब तक इन बातों का इल्म नहीं होगा तब तक हम फिर शैतान के वारों से बच नहीं पाएंगे। बहुत सारी बातें याद आ रही हैं कि शैतान किस किस तरह लोगों को, उनकी नेकियों को बर्बाद करता है। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अब हमने ये जहन बना लेना है, हमने इंशाअल्लाह शैतान के वारों में नहीं आना है। ठीक है? अच्छा, ये एक ही बयान से शैतान के सारे वार भी समझ जाएं और जनाब शैतान जो है वो हम शैतान पे काबू भी पा लें, उससे मुकाबला भी कर लें, इट्स नॉट दैट पॉसिबल। हमें इन तमाम वारों से बचने के लिए, अपने आप को मजबूत करने के लिए हमें अच्छा माहौल अपनाना होगा, हमें अपनी गैदरिंग्स को बदलना होगा, हम अच्छे दोस्तों में बैठेंगे। देखिए सोबत कैसे असर लाती है।
آپ کو پریکٹیکل بتاتا ہوں. آپ کسی کے گھر میں جائیں, کسی کی میت ہو گئی ہو اور وہ رو رہا ہو آپ کے سامنے, یا کسی تکلیف میں رو رہا ہو, آپ کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ آپ کی بھی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں, آپ باہر نکل کے بھی دل افسردہ ہوتا ہے. آپ کے ساتھ تو کچھ نہیں ہوا جناب, مگر کسی کو افسردہ دیکھا, آپ پر اثر پڑا نا. کسی کے گھر جائیں, بچہ پیدا ہوا ہے یا اس کو کوئی بہت اچھا تحفہ ملا ہے, یا وہ بہت خوش ہے آپ کا دوست, خوشی خوشی میں خوشیاں منا رہا ہے, آپ کے چہرے پہ کیا ہوگا؟ مسکراہٹ آ جائے گی نا. آپ کو تو نہیں ملی خوشی, مگر کسی کو خوش دیکھا تو خوشی نے دل پہ اثر کیا. ایسا ہی ہوتا ہے. بالکل اسی طرح جب گناہ گاروں کی محفل میں بیٹھیں گے نا, بدکاروں کی محفل میں بیٹھیں گے, حرام کام کرنے والوں کی محفل میں بیٹھیں گے, دل پر اثر ہوگا. اور سبحان اللہ جب نیکوں کی محفل میں بیٹھیں گے, ذکر و اذکار کی محفل میں بیٹھیں گے, درود و سلام کی محفل میں بیٹھیں گے, یقیناً دل پر اثر ہو. ابھی دیکھیں آپ کی میرے دل کی کیفیت کیا ہے. اللہ کے گھر میں بیٹھے 1 گھنٹہ ہو گیا ہے, اٹھنے کو جی نہیں چاہ رہا, باتیں سننے کو. کیوں؟ یہ اچھی محفل, اچھی جگہ کی برکتیں ہیں. تو اگر آپ اور میں چاہتے ہیں کہ رمضان کے بعد بھی پنکچول رہیں نماز میں, ہم شیطان کے واروں میں گرفتار نہ ہوں, تو اچھی صحبت اپنانی ہوگی. الحمدللہ دعوت اسلامی کا ماحول ہے. مدنی چینل سے کنیکٹ ہو جائیں, دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کریں, تو انشاءاللہ برکتیں ملیں گی. شیطان کے واروں سے بچنے کے لیے ایک وظیفہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, یہ بار بار پڑھتے رہا کریں. یہ انشاءاللہ آپ جتنا پڑھیں گے, اللہ نے چاہا شیطان کے واروں سے بچنا آسان ہو جائے گا. اللہ پاک ہم سب کو شیطان کے واروں سے محفوظ فرمائے, اور رمضان کے بعد بھی ہمیں نمازوں کا پابند رکھے. نیت کرتے نا انشاءاللہ نماز کوئی بھی قضا نہیں ہوگی. اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب.